పెడుతున్నది. Everyone on his watch. When is the next explosion? ஒவ்வொருவரும் அடுத்த எங்கே வெடிக்க போகிறது என்பதான அப்படிப்பட்ட பயத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ఎప్పుడు బాంబులు పేల్తాయని ప్రతి వాళ్ళు మెలకుకుంటున్నారు. Listen, friends. கவனிங்கள் பிரியமானவர்களே, ప్రియ స్నేహితులారా, you know, after the independence of India, இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்துக்கு பிறகு, భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత I was preaching in England. நான் இங்கிலாந்தில் not very long after that. அந்த சுதந்திரம் பெற்ற கொஞ்ச நாட்களிலே நான் இங்கிலாந்திலே சென்று பிரசங்கித்தேன். ఆ కొద్ది కాలంలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో బోధించుంటిని. Of course, the British were a very proud nation. They ruled the world. அங்கே They ruled half the globe. பிரிட்டிஷ்காரர்கள் பெருமைக்காரர்கள், ஏறத்தாழ பாதி உலகத்தையே ஆண்டவர்கள். సగం ప్రపంచాన్ని వారే పరిపాలించారు కాబట్టి ఆంగ్లేయులు గర్విష్ఠులే. That was a different kind of pride. அது ஒரு வித்தியாசமான பெருமை, అది వ్యత్యాసమైన గర్వము. Then across the Atlantic, பிறகு அட்லாண்டிக் அந்த பக்கம், అట్లాంటిక్ దాటిన తర్వాత there appears to be a very just pride of achievement. அங்கே நீதியான சாதித்த அப்படிப்பட்ட காரியத்திற்காக அவர்கள் கொண்டிருந்த వారు సాధించిన విజయాన్ని బట్టి ఉన్న గర్వం అని సమర్థనీయమే అని. We have overcome impossible situations. எல்லா எதிர்மாறான சூழ்நிலைகளையும் நாங்கள் மேற்கொண்டவர்கள். అసాధ్యమైన పరిస్థితులను మేము జయించాము. That one young fellow who had no basic education, no great formal education, Edison, அங்கே எடிசன் எந்த விதமான, the inventor of the incandescent bulb, அங்கே பல்பை கண்டுபிடித்த எடிசன் எந்த விதமான அடிப்படை படிப்பறிவு இல்லாதவராக மேலெழும்பி வந்தவர். విజయమైనటువంటి ఎడిసన్ ఈ బల్బులను తయారు చేశాడు, కనుగొన్నాడు. Do you know how many patents he had? அவருக்கு எத்தனை விதமான வகைகள் அவர் வைத்திருந்தார் தெரியுமா? ఆయన దగ్గర ఎన్ని నమూనాలు ఉండినవో మీకు తెలుసా? 1300 patents. அங்கே 13,000 உரிமைகள் அவர் பெற்றிருந்தார். 1300 ఆయన సొంతగా తయారు చేసినవి. Hard work, கடினமான உழைப்பு, కఠినమైన పని, inventive genius. அங்கே கண்டுபிடிப்பதிலே அங்கே புத்தி சாதுரியமானவராக இருந்தார். కొత్త వాటిని తయారు చేసేటువంటి తెలివితేటలు. Now if you look at the eastern scene, it is all an imitative genius. இங்கே நாம் கிழக்கு பகுதியிலே பார்க்க போவோமானால் எல்லாமே நாம் காப்பி அடித்து அதை உருவாக்குறவராக, அதிலே சாதுரியமானவர்களாக காணப்படுகிறோம். తూర్పు దేశాలు చూస్తే ఎవరో చేసిందని అనుకరించడంలో తెలివి కలిగిన వాళ్ళు. But ஆனால் కానీ I found that America was justly proud. அங்கே Young country, but of course I found it very hard, because I am against pride of every sort. அது ஒரு இளமையினுடைய தேசமா இருந்தது. அவர்கள் நீதியாகவே அங்கே பெருமைப்பட்டார்கள். ஆனாலும் நான் எந்த விதமான பெருமைக்கும் நான் ఒత్తుకొల్లాదవన్ தான். అమెరికా వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ గర్వం న్యాయమే, అయితే నేను గర్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తాను. Very young country, மிகவும் இளமையான ஒரு தேசமா இருந்தது. తక్కువ చరిత్ర కలిగిన దేశము. But a Christian country based on Christian principles. கிறிஸ்துவ தத்துவத்தினாலே அடிப்படையாக கிறிஸ்துவத்தை கொண்ட ஒரு தேசமாக இருந்தது. క్రైస్తవ సూత్రాల మీద ఆధారపడినటువంటి దేశము. With the work ethic, hard work, அங்கே கடினமான உழைப்பையே அவர்கள் ஆதாரமாக கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள். పని సూత్రాలు కలిగినటువంటి కష్టపడి పనిచేసే దేశము. Overcoming natural difficulties, அங்கே இயற்கையிலே வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்கிறவர்களாக இருந்தவர்கள். సహజమైన కష్టాలన్నింటినీ జయించే దేశము. Oh yes, they were proud. ஆம், அவர்கள் பெருமை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். அதை குறித்து అవును, వారు గర్విష్ఠులుగా ఉండిరి. An American young man who repented, businessman who repented at my meeting said, என்னுடைய கூட்டத்திலே மனம் திரும்பின ஒரு அமெரிக்க வியாபாரி இப்படியாக என்னிடத்தில் சொன்னார். అమెరికాలో నా కూటాల్లో పశ్చాత్తపడిన ఒక వ్యాపారి, we Americans are very proud. நாங்கள் அமெரிக்கர்கள் மிகவும் பெருமை உள்ளவர்கள் என்றார். అమెరికా వాళ్ళమైన మేము గర్విష్ఠులమండి. If you go to Germany, நீங்கள் ஜெர்மனிக்கு சென்றால், మీరు జర్మనీకి వెళితే, you say, I found the heart was very tender. அங்கே இருதயமானது மிகவும் அங்கே மிருதுவானதாக இருந்தது. వారి హృదయం నాకు మృదుగా కనబడినది. Soldiers would weep அங்கே at the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போதே சிப்பாய்கள் அப்படியே அழுவார்கள். దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు సైనికులు కూడా ఏడ్చేవారు. But ஆனால் కానీ you know, the doctrine that were given was we are the Aryan race.
We are the supreme people that must rule the world. நாம் ஆரிய மக்கள் ஆகினாலே இந்த உலகத்தை ஆள போகிறவர்கள் என்பதான ஒரு சித்தாந்தத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார்கள். మనం ఆర్య సంతతి వారము ప్రపంచం అందరికంటే గొప్పవాళ్ళం కాబట్టి ప్రపంచాన్ని మనం పరిపాలించాలని వాళ్ళకి నేర్పించబడింది. So that was a different kind of pride. அது ஒரு வித்தியாசமான பெருமை, అదొక వ్యత్యాసమైన గర్వము. And I don't know if the religious pride is the worst kind of pride. நான் நினைக்கிறேன் இருப்பதிலேயே இந்த பக்தி சம்பந்தப்பட்ட அந்த பெருமையே மிகவும் மோசமானது என்று. భక్తి గర్వం అనేది అందుకంటే ఘోరమైన గర్వం అనుకుంటున్నాను. Oh, we are a great people. ஓ நாங்கள் பெரிய மக்கள், మేము చాలా గొప్పవాళ్ళము, We have great truths. எங்களிடத்திலே பெரிய சத்தியம் உண்டு, మాకు గొప్ప సత్యాలు ఉన్నవి. No, let us not be proud in anything. நாம் எதிலும் பெருமை பாராட்டாத இருப்போமாக. దేనిని బట్టి మనం గర్వించవద్దు. You know, there are two pictures I put in the back walls. நான் அந்த பின்னாலே இருக்கக்கூடிய சுவரிலே 2 படங்களை வைத்திருக்கிறேன். వెనక గోడ మీద నేను 2 పటాలు పెట్టాను. And the question there asked is, are you crucified with Christ? அங்கே கிறிஸ்துவினோடு நீ சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறாயா என்பதே அந்த இடத்திலே கேள்வியாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. నీవు క్రీస్తు యేసుతో కూడా సిలువేయబడి ఉన్నావనే ప్రశ్న అక్కడ ఉన్నది. One of the holiness preachers that was here from Britain, அங்கே பிரிட்டனில் இருந்து வந்த பரிசுத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கக்கூடிய ஒரு பிரசங்கியார், పరిశుద్ధుని గురించి బోధించేటువంటి బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన బోధకుడు ఇక్కడ ఉన్నారు. what did he say? அவர் என்ன சொன்னார்? ఆయన ఏం చెప్పారు? we will not dare put such a question to our people as they go out. எங்களுடைய மக்கள் இப்படியாக வெளியே செல்லும் போது அப்படிப்பட்ட கேள்வியை ஒருபோதும் நாங்கள் வைக்கிறதுக்கு துணிய மாட்டோம் என்றார். మా ప్రజలు వెళ్ళేటప్పుడు అలాంటి ప్రశ్న అక్కడ రాయడానికి మాకు ధైర్యమే లేదన్నాడు. But let that question be on your heart. ஆனால் அந்த கேள்வியானது உங்களுடைய இருதயத்திலே இருக்கட்டும். అయితే ఆ ప్రశ్న మీ హృదయాల మీద ఉండనివ్వండి. Are you crucified with Jesus? கிறிஸ்துவினுடனே அறையப்பட்டிருக்கிறீர்களா? యేసుతో మీకు సిలువేయబడి ఉన్నారా? God forbid that I should glory in anything but the cross of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய சிலுவையை அன்றி வேற ஒன்றிலும் நான் பெருமை பாராட்டாதிருப்பேனாக. క్రీస్తు యేసు సిలువ ఎంత మరి దేనిని అసంపకుందును గాక. These people rebelled. இந்த மக்கள் முரட்டாட்டம் பண்ணினார்கள். Very brink of the promised land. அங்கே அந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தினுடைய விளிம்பிலே இருந்தார்கள். ఆ వాగ్దాన భూమి ఒడ్డునే వెళ్ళి తిరుగుబాటు చేశారు. And they wandered till all of them died. அவர்கள் எல்லாரும் மரித்து போகும்படியான அளவிற்கு அவர்கள் அங்கே சுற்றி திரிகிறவர்களாக இருந்தார்கள். వారందరూ చనిపోయే వరకు కూడా సంచరిస్తూనే ఉండినారు. Only those under 20 அங்கே 20 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மாத்திரமே 20 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్నవారే eventually went into the promised land. கடைசியாக அவர்கள் தான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள்ளாக நுழைந்தார்கள். చివరిగా వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించారు. Let us pray. ஜெபம் செய்வோம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Oh loving Father, ஓ அன்புள்ள தேவனே, ఓ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, we do not want any pride of any sort. எந்த விதமான பெருமை எங்களுக்கு வேண்டாம். ఎలాంటి గర్వం కూడా మాకు అక్కర్లేదు ప్రభువా. We are nobodies. நாங்கள் ஒன்றுமில்லாதவர்கள். మేము వట్టివారమే. We want love, floods of love. ஆண்டவரே, அன்பின் வெள்ளம் எங்களுக்கு தேவை. ప్రేమ వరదలు మాకు కావాలి. The divine nature, அந்த தெய்வீக சுபாவம், ఆ దైవ స్వభావము, the crucified life. அந்த ஆண்டவரே சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஜீவியம், సిలువేయబడిన జీవితము. No more that old nature pulling us down. ஆண்டவரே இன்னும் அந்த பழைய சுபாவங்கள் எங்களை பின்னாக இழுத்துக் கொண்டிருக்க ఆ வேண்டாம். ప్రాచీన స్వభావం ఇంకా మమ్మల్ని క్రిందకు లాక్కూడదు. Make us a holy people. ஆண்டவரே எங்களை பரிசுத்த ஜனங்களாக ஆக்கியருளும். మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయండి. A peculiar people. ஆண்டவரே நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களாக, నీ స్వకీయ సంపాద్యముగా, A chosen people. ஆண்டவரே தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட, Jealous of good work. ஆண்டவரே நற்கிரியைகளை செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட வைராக்கியமுள்ள மக்களாக, సత్క్రియలందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారమిగా Hear our prayer. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டருளும். మా ప్రార్థన ఆలకించండి. Take all rebellion out of our hearts. எங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து எல்லா முரட்டாட்டு தன்மையும் எடுத்து మా போட்டருளும். హృదయాలను తిరుగుబాటంతా తీసేయండి. And let us not perish in the wilderness. ஆண்டவரே வனாந்தரத்திலே நாங்கள் அழிந்து போய்விட வேண்டாம். అడవిలో మమ్మల్ని నశించిపోనివద్దు. We ask in Jesus' holy name. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்திலே యేసు கேட்டுக்கொள்கிறோம். పరిశుద్ధ నామములో అడుగుచున్నాము. Amen. ஆமென். And now may the grace of our Lord Jesus, the love of God, the fellowship and power of the Holy Spirit be with you, dear people. Amen.